Hello, 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 привет, 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 salut, 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 hello, everyone, hello, bestie, hope you're doing well, first, quick intro in English, so today I'm going to speak two of my native, languages, why am I stuttering? Why am I stuttering? I don't know. I'm gonna be speaking two languages I know, which is Russian and French. Rусский, français. I hope you're gonna enjoy. I don't know. I think I'll be switching. Switching. You know what I mean? Switching between both of them, and maybe sometimes English. Who knows? I mean, it's gonna be. Even I, like, my videos are unpredictable. Even I cannot predict them. So maybe we'll start with French. I don't know. En français, on va peut-être parler un petit peu français. Donc, salut, je m'appelle Dasha. Donc, dans la toute première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, j'avais dit quelques trucs en français, je sais plus, je crois que je parlais, et à un moment, il y a un mot français qui est sorti, un truc comme ça. Et du coup, ça a été non... Enfin, du coup, j'avais dit, ouais, donc si vous voulez une vidéo en français, bah, commentez. N'hésitez pas à commenter. Et du coup, vous étiez nombreux à commenter. Donc, me voilà en train de faire une vidéo en français, mais bon, fallait quand même que je mette le russe. Le russe, donc le français n'est pas ma langue maternelle, donc je suis désolée pour les erreurs. Bon, normalement, il ne devrait pas y en avoir. J'espère quand même. Parce que bon, le français, c'est pas une langue facile à apprendre quand même. Donc voilà, je sais pas, c'est vraiment pas facile. Après, bon, je l'ai apprise. C'était long, mais je l'ai appris, je connais le français. Maintenant, je peux parler français. En fait, honnêtement, je sais pas trop quoi dire. Donc, quand je parle en anglais, je sais pas, comme j'ai l'habitude de faire des vidéos ASMR en anglais, je parle anglais ASMR. Enfin, pour moi... Oh, ça c'est un vieux mascara, je crois. Ouais. Celui-là, il est très très vieux. Il marche même plus. Il ne marche pas. Donc ouais, comme j'ai l'habitude de faire des vidéos en France... Non, du coup. Comme j'ai l'habitude de faire des vidéos en anglais, du coup, qu'est-ce que je dis? Oui, comme j'ai l'habitude de faire des vidéos en anglais, j'ai pas l'habitude de faire de l'ASMR en français. Pourtant, j'écoute beaucoup d'ASMR artistes. Je sais pas si on dit ASMR artiste. Hey. Écoute-moi. Est-ce que tu sais si on dit ASMR artiste en français ou est-ce qu'on dit quelque chose d'autre? Je ne sais pas. J'en écoute quand même quelques-uns. Genre, bon, là, tout ce qui me vient en tête justement en faisant les petits claquements de doigts, c'est ASMR. D'ailleurs, je vais le taguer dans les commentaires, je pense, parce que comme ça les anglais le découvrent, parce que je trouve que sa chaîne est vraiment superbe, et je trouve qu'il mérite beaucoup plus. Et il y en a bien sûr d'autres, mais qui viennent pas en tête là maintenant, mais il y en a plein d'autres et j'aime beaucoup son fast and aggressive. Enfin, en fait, en France, il y a beaucoup d'ASMR artistes, mais il y en a... Oula, pourquoi c'est... Voilà. Il y en a pas tellement qui font du fast and aggressive, en fait. Il y en a pas tellement, et c'est dommage. Ou peut-être que j'en connais pas assez, mais parce que j'écoute plus de l'ASMR en anglais, vous savez. Mais j'aurais quand même voulu... Oula, mais pourquoi en fait ça... Voilà. Là c'est réglé. Et je me demande pourquoi... Peut-être que moi je trouve pas dans les bons endroits. Peut-être que moi je cherche pas dans les bons endroits, mais je trouve ça quand même dommage, parce que c'est super relaxant. Il y en a beaucoup de slow, genre de doucement et tout. Genre par exemple, j'écoutais d'ailleurs des premières ASMR artistes que j'ai écoutées de toute ma vie, genre vraiment de tous les temps, c'était Kali ASMR. Ou c'est Kali ASMR. Oui, est-ce que c'est Kali ASMR ou Kali ASMR? Est-ce que c'est... Attendez, on va refaire ça depuis le début. Est-ce que c'est Kali ASMR ou est-ce que c'est ASMR Kali? Est-ce que c'est Kali ASMR ou est-ce que c'est ASMR Kali? Ouf, ne t'en va pas s'il te plaît, c'est pas fini, c'est pas encore fini. On n'a pas fini. Donc voilà, telle est la question. Elle trouve pas cette telle la question. Est-ce que c'est Kali ASMR? Mais bref, voilà, donc c'était une des premières que j'ai écoutées, genre de toute ma vie. Donc ouais, j'ai commencé à écouter du slow et après quand j'ai vu le fast, j'étais en mode ok, le fast,
le fast. C'est plus pour moi. Bon, chacun ses préférences. J'écoute quand même du slow parfois, mais maintenant que, en plus, je fais du fast, moi, j'ai plus tendance. J'ai plus tendance. C'était quoi? Je sais pas. J'ai plus tendance à écouter du fast moi-même pour des fois pas pour m'inspirer, mais comme ça je suis dans le comme ça je suis dans le mood. Vous voyez ce que je veux dire, le mood du fast. Теперь maintenant je vais passer parce que quand même voilà, je pourrais pas faire une vidéo de 3 heures non plus. J'ai du temps. Ah, j'ai pas ma montre, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même un temps à gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, I'm gonna switch. I'm gonna focus. Hey, please, focus. I have a limited time, not limited time, but you see what I mean? Well, I'm gonna switch to Russian. По-русски теперь. Будем говорить по-русски. Переключимся на русский язык. Привет всем. Так, вот, я вот, честно, я очень... Вот тут я вот говорила по-французски, может, вы не поняли. Если вы говорите и по-русски, и по-французски, прям вообще уважаю. Два очень сложных языка. Тем более, если вы русский и вы учили французский, это очень сложно, я вас понимаю. Понимаю. Так вот, что я говорила, да, я вообще очень мало русских АСМР-артистов слушаю. Очень мало. И, может быть, зря, потому что я уверена, что в России и вообще русскоговорящих АСМР-артистов очень много. Не знаю, почему. Вот у меня такая интуиция. Смотри, пожалуйста, сюда. Я буду это... Сейчас я скоро буду это двигать, окей? Ты будешь за этим следить твоими глазками. Окей, погнали. Молодец. Извините, все-таки хочется немножко быть в стиле АСМР, окей? Пожалуйста. Не ссыпайся. Присядь. Я хочу с тобой говорить чуть-чуть. Да. Я хочу говорить. Я хочу с тобой говорить. Понятно. Так вот, я вот такая интуиция, такое впечатление, не знаю почему, откуда. Вообще, честно, даже реально не знаю откуда, что, русскоговорящие у них очень хорошие. Так что, кстати, если вы русский или русскоговорящий, и вы можете порекомендовать каких-то, русскоговорящих тоже, не обязательно только русских, просто русскоговорящих, быстрых и агрессивных. Я медленная СМР, нет ничего против, в принципе, я слушала, вот я как раз говорила по-французски, если вы не поняли, для тех, кто не поняли, я как раз говорила по-русски, что я начала, вообще, когда я вообще не знала СМР, мне вот подружка порекомендовала очень медленная СМР, прям. Вот французская такая, очень хорошая АСМР-артистка. Ее зовут АСМР Кали. Кали АСМР. Вот она, у нее прям медленная АСМР, прям очень медленная, типа вот она прям даже не просто медленная, а прям очень такая, типа привет. По-французски. Конечно, по-французски. Так вот, и я вот начала ее слушать, как бы. Потом, когда я первый раз слышала агрессивный и быстрый АСМР, я прям не влюбилась, но прям мне так понравилось. Извините, попью чуть-чуть, потому что очень жарко, и прям мне очень жарко, так что я должна попить. Если там, где вы живете, очень жарко, тоже, пожалуйста, пейте воду. Это очень хорошо для здоровья и вообще очень полезно, так что пейте надо минимум в день, вроде там 2 литра, 3 литра воды минимум. То есть, если вы пьете меньше, я вас сейчас просто ударю. Извините, но мне надо вас ударить. Blackout, knockout, Извините, не хотела вас так сильно ударить. Простите, пожалуйста, встаньте. Знаете, что я вообще сейчас проверю, если вам больно или нет. Кстати, пожалуйста, посмотрите на мои пальцы, пожалуйста, да. Следите за моим пальцем. Да, за этим теперь. Да, пожалуйста. Так, не знаю, сколько я пальцев показываю. Да, молодец. Сколько? Да, сколько? Кстати, как вам мои кольца? Сегодня очень много колец. Очень много колец надела. Очень. Как вообще, как вам нравится? Мне очень нравится. Вот, что хотела сказать, да, минимум 2 литра.
Но я все-таки пью меньше, я все-таки тоже человек, я не робот. Я не могу так много пить, но я пью много больше. Вы меня простите, если я выпью во время видео. Простите. Очень. Тем более вот это очень хорошая вода из Франции. Считается хорошей. Ну, пейте, как у вас есть. Так, я, наверное, сейчас переключусь на, не знаю, на французский или на английский. Кто знает, просто надо немножко какой-то, понимаете, какую-то логику. Если буду там час по-русски говорить и 5 минут по-французски, будет как-то нелогично. Так что, извините. Скоро к вам вернемся. Скоро к вам вернемся, мои дорогие русскоговорящие друзья. Скоро к вам вернемся. So, I'm switching now, maybe to English. A bit of English, I guess. Because probably, or maybe French, I don't really know, who knows, who cares, I mean, it's still ASMR, I mean, I often listen to, with my Russian accent, I often listen to, like, what was it, I forgot, I often listen to, what? Oh yeah, I often listen to, sorry, now I remember what I was going to say. I often listen to like other languages that I don't understand. For example, Brazilian. I mean, not Brazilian, sorry, Portuguese from Brazil. Like, oh, because I find it so relaxing. I don't know, one of my like best friends is from Brazil, and he speaks Portuguese. He speaks Portuguese, obviously, and he was like, when he talks like with his like other Brazilian friends in Portuguese, like I don't know, I just love hearing, even if I don't understand anything. Like, I don't understand anything, so it's just something I found, I don't know, I just find it relaxing. I just find it relaxing, and so I do listen to some like Portuguese videos in Portuguese, and I'm just fall asleep directly. I just fall asleep. Now we're going to switch to French. Faut passer au français maintenant. Faut passer au français parce que voilà, c'est comme ça que cette vidéo elle marche, vous comprenez. Moi je parle français, après je parle russe, après je parle anglais, après je parle français. C'est comme ça, c'est la logique de la vidéo. C'est l'organisation de la vidéo. Oula, j'ai l'impression qu'en français je parle plus vite que dans les autres langues. Pourtant c'est bizarre. Mais j'ai lu quelque part d'ailleurs que du coup on n'avait pas les mêmes personnalités en apprenant des langues. Donc genre, c'est un vrai truc, c'est pas juste voilà, psychologique parce que c'est pas la même personne, c'est vraiment un vrai truc. Quand tu parles une langue, t'es pas la même personne que quand tu parles une autre langue. J'étais choquée, j'étais en mode ah bon. Donc voilà, je sais pas quelle est ma langue où je suis le plus, ou la plus énergétique, enfin j'en sais rien, vous avez capté. Donc moi je vois pas les différences, c'est les autres vraiment qui les voient. En plus c'est intéressant parce que genre j'ai un ami qui parle russe, qui parle français et qui parle anglais. Et en fait, à un moment, je devais passer le Cambridge. Le Cambridge, peut-être que vous connaissez, je sais pas si c'est de France. Et si vous apprenez l'anglais, le Cambridge, c'est, en gros, pour ceux qui connaissent pas, bon, c'est très connu quand même. C'est un examen voilà, officiel pour confirmer notre niveau de langue, d'anglais. Donc, il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a le A1. Oula là là, pourquoi ça tombe? Voilà, donc il y a le A1. Donc le A1 c'est le plus simple, c'est vraiment le truc basique, donc bonjour, salut, ça va, voilà, mais en anglais du coup, like hello, how are you. Il y a le A2, donc c'est un peu plus des, je connais pas les trucs par cœur, mais voilà, donc A1, A2, il n'y a pas A3, après il y a B1 directement, donc B1 c'est, tu peux faire des phrases mais t'es pas complètement fluide, genre t'es presque fluide, parce que B2 c'est là où t'es fluide, C1 c'est genre t'as un niveau un peu plus, genre c'est plus avancé en gros, donc là c'est plus que fluide, donc t'as vraiment un vocabulaire qui est varié et tout ça. Et après t'as C2, c'est le top du top, la cerise sur le gâteau, c'est le maximum. Tu peux enseigner en gros, je crois même que C1 tu peux enseigner, je sais pas, mais ouais C2 c'est encore mieux que C1 et après il n'y a plus rien, après genre t'es natif quoi. Donc justement moi je voulais passer, je l'ai passé, le C1 en anglais, le C1, en anglais. En anglais. Je vais juste prendre un petit trigger parce que voilà. Donc le C1 en anglais. Et du coup, justement, pour m'entraîner, parce que j'avais pas vraiment l'occasion, avant ma chaîne ASMR, de parler beaucoup anglais,
je me suis dit que je vais lui parler parce que lui, sa mère, en gros, est prof d'anglais, donc il parle très bien anglais depuis l'enfance. Et donc voilà, en fait, on a commencé à parler anglais, mais du coup, c'était cool parce qu'on pouvait switch des fois pour parler russe quand il y avait des Français autour, ou parler français quand il y avait des Russes autour. Enfin bref, c'était super pratique. Enfin, c'est toujours, on se parle toujours. C'est super, super pratique. Du coup, c'est trop bien. J'ai d'avoir des amis comme ça. Trilingue, 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 trilingue. Bon, du coup, j'avais passé le C1. Et en plus, enfin, le C1 dans tous les trucs, c'est pas pour flex, je dis juste, c'est de l'information. Voilà, et en plus d'avoir passé le C1, j'ai passé le C2 à l'oral. J'étais choquée parce que bon, je suis pas, voilà, c'est pas exceptionnel, mais bon, je pense qu'il compare à la personne qui est à côté de toi. Et donc, bah, malheureusement pour la personne, c'est quelqu'un qui avait beaucoup stressé, je pense, donc c'est pas trop sa faute. Je vais boire de l'eau un peu. Je bois beaucoup dans cette vidéo, c'est de l'eau, je promets. Donc voilà, par rapport à la personne à côté, du coup, bah, moi j'étais un peu moins stressée, donc voilà, il avait paniqué, il parlait pas trop, il bégayait. Du coup, ça avait pas moins marché, j'espère quand même qu'il a eu le C1. Mais du coup, je pense que ça a beaucoup joué que j'ai eu le C2. Voilà, je suis très contente. Très contente, très contente, très contente, très contente, très contente. Le C2 que à l'oral, le reste j'ai eu C1. Mais c'est bien quand même, je suis contente, je suis contente, je suis contente. Donc voilà, maintenant on va passer au russe, We're gonna switch to Russian, because this is how this video works. It's the logic. Теперь мы будем говорить по-русски, потому что это логика этого видео. То, что сначала мы говорим по-французски, потом мы говорим по-русски, потом мы говорим по-английски. По-английски. Извините, я очень, мне почему-то по-русски, вот я только сейчас заметила по-французски, что когда я говорю по-французски, мне очень хорошо получается, как быстро говорить, а по-русски что-то меньше, не знаю почему. Это очень странно и противоинтуитивно, ну ничего, мы разберемся. Так вот, что я говорила, я уже забыла, честно, потому что, точно, я вот как раз говорила по-французски, что это, кстати, про реально хрень, типа, ученые доказали, что когда мы говорим, как бы каждый человек, когда он говорит на разных языках, у него разные личности, и я была в шоке, потому что, я думала, это может быть просто, знаешь, психологически, это не совсем правда, оказалось полная правда, то есть, например, когда я, говорю по-французски, как бы у меня разный характер, чем если я говорю там по-английски или по-русски. Я не замечаю. Может, вы заметите. Я не знаю, скажите мне. Но, честно, я прям заметила, что, как бы, например, мои русские друзья, с моими русскими друзьями, у меня, как бы, разные немножко отношения, чем с моими французскими друзьями и с моими английскими друзьями, хотя у меня их меньше английских. Я также заметила, что я уже это сказала, по-моему, что я быстрее говорю по-французски. Не знаю почему. Мне больше нравится, вот так странно, хотя, как бы, русский мой первый. Один из моих первых языков. Французский все-таки. Я вот. Вот так, мне нравится язык, мне нравится на нем говорить. Если вот мне надо было выбрать, я, наверное, говорила только по-французски. Вот, это, конечно, как бы есть семья и так далее, так что я говорю по-русски все равно очень часто. Кстати, вот, я тоже хотела сказать кое-что. В общем, знаете, я вот читала комментарии вот моего первого видео, и типа там кто-то прокомментировал, типа, ты не русская, и по-русски. Окей. Хотя вообще-то я даже не помню, чтобы я в видео говорила, что, что-то о том, что я русская, я даже такого вроде не говорила. Мне просто вот Даша, как бы, реально Даша, я ничего не говорила об этом, и он такой, типа, ты не русская. Окей, я по-моему, ответила, типа, окей, ты лучше знаешь, да? Ты лучше знаешь. Мне нравится, как просто в интернете люди все лучше знают, чем ты. Все лучше про тебя знают, чем ты. Все лучше, чем знают, чем ты. Я не реагирую. Я не русская, я вообще не русская. Я вообще даже не человек, знаете. Я вообще даже, я тут не живу, как бы, меня нет, это я просто иллюзия. Это иллюзия. Иллюзия. Gonna switch to English. This video a bit of English, because English, because why? Because my ASMR channel is in English. So, well, it's only fair to finish and start it in English, yeah. So, would you please look at this city? Oh, by the way, we didn't do a NACA check. That's a crime. It's a crime. So we can do it right now, okay? I mean, kind of. So for the rings, it's kind of, to be honest, I don't really wear like that much rings, or not on all of those fingers. Sometimes I wear on my thumb, but now it was just for the sounds. So my rings, this is from my grandparents. This is from my mom.
This is from, I don't know. This is from my grandparents. I mean, who asked that about me? I'm just showing you. This is from my sister, but it's so cute and it's one of my favorite things. I don't know who this is from. This is from me about it. And actually matches my bracelet here. My bracelet. And this is from my grandparents, but who asked? Just look at them. Just look at them. Just look at how pretty they are. Yeah, then we have this how is it called, like pearls. You know, I'm forgetting my languages because I speak so much. I mean, I spoke too much languages in one video. This is from my mom made it. I mean, to be honest, the bracelet doesn't really match. Here I have only one, here I have three. It's not the perfect. Oh, for the earrings, I really like actually this ear, like right now, because I added this kind of thread, you know, to my helix, and then there's just how do you say, like a, how do you say, anyway, you get it, like a hoop. Yeah, you say a hoop. This is like a kind of sea thing, because we have the sea look going on. I have my like my swimming suit. Here's for my swimming suit. Glamour blonde, glamour et brunette. Anyways, sorry, you know the viral song. Yeah, so it's my swimming suit on the wrist, and this is kind of a dress that you wear with your swimming suit. And I have the pearls that are to go with the swimming look, because I went swimming. Obviously, I just don't put this for the video. I could have, but I didn't. So yeah, the pearls, and this is a fish. And this is also a hoop. Oh no, I forgot like one ear. No, this is two hoops. Then this is a spider. Then just like a dingling thing. And yeah, but today I really like the look. I really like the look. And this is, yeah, a scarf, headscarf as usual, because I told you won't see me without it. Not this summer. Okay, I love you. Yavuz le bleu. Je vous aime. Je vous aime. I love you. Yavuz le bleu. Le bleu. And see you guys.